बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हर किस्मी पत्थर मौजूद है और हर पत्थर की तस्बीह मौजूद है। नेशापुरी फ़िरोज़ा मौजूद है, किरमानी फ़िरोज़ा मौजूद है, नीलम मौजूद है, ओपल मौजूद है, जर्द हकीक मौजूद है, रूबी स्टार मौजूद है, यश मौजूद है, मुए नजफ़, दुर नजफ़, हदीद, पुखराज, ज़मुर्द, किरमानी फ़िरोज़ा, सलेमानी हकीक, जर्द हकीक, खुरासानी हकीक, यमनी हकीक, सलेमानी हकीक, टाइगर की तस्बीह भी मौजूद है। ये टाइगर की तस्बीह है, ये तस्बीह शाह मकसूद है। ज़र्द हकीक की तस्बीह है, याकूत की तस्बीह है, हेयर्स मौजूद हैं, हुसैनी फ़िरोज़ा मौजूद है, ये अंगूठियाँ, इसको तला रोज़ कहते हैं। इसका रंग ख़राब नहीं होता, बहुत ही प्यारी अंगूठियाँ हैं। इसका रंग भी ख़राब नहीं होता। ये शजरी हकीक है, ये सलेमानी हकीक है, ये हकीक के ब्रेसलेट हैं, ये कड़ियाँ हैं, ये अंगूठियाँ हैं, یعنی چوب‌پوقی ایرانی و پیپ و پاپ و اینا هم چرمانی که دیگه چی بوده همه بروز بوده همش. نه چیزیه این خوب چیزیه اما مغازش خیلی خوبه. تو هم رقم نشینی بود هم هم بزرگه دوتا حالا بس صاحباش یه همین ویترینه رو باید بزنه بود دهنه ایورش درسته؟ این ویترین بزنی دهنه ایور از این بر نما ایور میگیره. این کجا مغازه کجا؟ این مغازه خیلی خوبیه تو همین دهنه اینجوری همون سر نبش؟ نه همون سوپرمارکت میری تو کوچه حوض امیر از سر شیبیر اینجوری میری پایین اولین مغازه این بغل دست هتل. این دست دیگه این بغلش لباس و اینا ریخته. از داخل هم که نقل فروشه او خودش داده اجاره. اون ما ویترین این رو بذاریم این طرف اینجوری این ولی ویترین هم بذاری این برم که دهنه مغازه. ما چی نیست